بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کریم رب نے ہم تمام لوگوں کو تراویح کی شکل میں قرآن مجید مکمل سننے اور پڑھنے کی توفیق بخشی. اس عظیم نعمت پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے. قرآن مجید سے معمولی سی نسبت اور قرآن مجید سے معمولی سا تعلق بھی بہت عظیم اور بابرکت ہے، اور نسبت سے چیزیں اہم اور ممتاز ہو جایا کرتی ہیں. انسان کا تعلق جس چیز سے ہوتا ہے، اگر وہ شے عظیم ہو تو اس کے اندر بھی عظمت آ جاتی ہے. اگر ہم قرآن مجید سے جڑیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. تو یہ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی اور محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہم تمام لوگوں کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. ورنہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے اور ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ لیں، لیکن ان کے پاس معذوری ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، عبادتیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجبوری اور معذوری کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں مل پا رہی. ہم لوگوں کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عظیم نعمت کی توفیق پانے پر. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سب سے آخری سورت، اور ہر مسلمان کو میرے خیال سے یاد ہوگی. یہ 3-4 صورتیں ایسی ہیں، قل اعوذ بالفلق ہے، ناس ہے، قل اللہ احد ہے، یہ تقریباً سب لوگوں کو یاد رہتی ہے. میں نے اس میں اصل میں آج اس کی تلاوت خاص طور پر اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر شیطان اور انسان کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام بھی بتایا ہے اور کام بھی بتایا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کے کام سے پریشان رہتا ہے. تو اسی پر مختصر سی روشنی ڈالنی ہے، زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا، دعا بھی ہونی ہے. اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے الوسواس. یہ شیطان اور جنات کا دونوں کا مشترکہ گروہ ہے. من الجنۃ والناس جو قرآن آخر میں کہا گیا ہے، یہ وسوسہ ڈالنے والا، اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ میری پناہ مانگیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ان کا شر ہوگا. اس گروہ کا شر اور اس کی برائی اور اس کے وسوسے کتنے خطرناک ہوں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم دیا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، اے میرے محبوب آپ میں اپنے لوگوں کے، تمام جہان کے لوگوں کے رب کی پناہ مانگیے. کہیے آپ کہ میں پناہ چاہتا ہوں. آپ
من शर्रिल वसवासिल खन्नास दुआ भी आ रहा है, उनके शर से। रब कौन है? मलिकिन नास, जो तमाम लोगों का बादशाह है, मालिक है। इलाहिन नास, तमाम लोगों का माबूद है। वो किस चीज से पनाह मांगना है? मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास, वसवास के वसवसा डालने वाले शैतान के शर से, जो छुप जाता है कभी और लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। और इसका ताल्लुक इंसानों से भी या जिन्नातों में से भी। कुरान मजीद ने भी मुख्तलिफ मकामात पर शयातीन इंस व जिन का तस्करा किया है। यानी जिस तरीके से जिन्नात का एक ग्रुप है शैतान, इसी तरीके से हमारे इंसानों में भी एक ग्रुप है शैतान का, जो इंसान को नेक काम करने नहीं देता। वो इंसान के ऐसे साथी होते हैं दुश्मन कि जहां वो इबादत करना चाहे उनको रोकेगा, उनको बरगलाएगा, उनको गलत काम की तरफ ले जाएगा, उनको बुरे ख्यालात की तरफ उनको मायल करेगा और उनसे गलत काम करवा के रब की नाराजगी को उनसे मोल लेता है इंसान। इसीलिए इस आयत के अंदर उसका नाम बतलाया गया कि उस ग्रुप से होशियार रहना है। उसका नाम है वसवास, और उसका काम क्या है कि लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। वसवसा कहते हैं बुरे इरादे को, और जब नेक इरादा होता है तो उसको इल्हाम कहा जाता है। अब यहां पर ये देखिए, हर इंसान आज शाकी है और क्या हमारे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं। हत्ता कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तब वसवसे आते हैं। तो बहुत से नौजवान और बहुत से लोग परेशान होते हैं कि आखिर हमारी वो इबादत कैसी कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो शैतान वसवसा डाल रहा है। कभी इंसानों की तरफ से वसवसा आता है और उसके वजह से हम इबादत तक नहीं कर पाते, तो शायद मेरी इबादत कबूल ना हो। याद रखिए, ये वसवसा, इससे बहैसियत इंसान हमें छुटकारा नहीं है। ये हमको वसवसा आना ही है और आएगा। हम फरिश्ते नहीं हैं। फरिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्ते जो काम अल्लाह ने दे दिया है उनको बजा लाते हैं, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। उनके अंदर मादा ही नहीं होता है नाफरमानी का, गुनाह का। हम इंसान को जो अल्लाह ने बनाया है उसके अंदर शर और खैर दोनों का मादा रखा है, अच्छा भी रखा है, बुरा भी रखा है। उसके बाद अक्ल दी है, तमीज दी है कि इसके जरिए तुम पहचानो कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। तो इसमें जो शैतान का वसवसा होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि एक हदीस पाक के अंदर अजीब नुक्ता बयान किया गया है कि ये वसवसा हमारे लिए रहमत है। ये हमारे लिए कभी कभी रहमत बन जाती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और वो हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये नकल किया, रिवायत किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रिवायत करते हुए हम लोगों से एक हदीस सुनाई और फरमाया, इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात। ये बात सच्चाई है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी भी लिख रहे हैं बंदों के और उनके गुनाह भी लिख रहे हैं। अल्लाह का अपना एक निजाम है, फरिश्तों का पूरा निजाम है, ड्यूटी पर लगा रखा है और हमारे हर अमल की, हर करतूत की, अच्छा हो या बुरा, वो फरिश्ते नोट कर रहे हैं, उनको नोट करते हैं। ये भरम में न रहे कि हम छुप कर गुनाह कर लेंगे माँ बाप से बचकर और कोई नहीं देख रहा है। कहां जाइएगा आप बचकर? बहु माकुम ऐनमा कुंतुम, आप जहां भी रहे अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आपकी निगरानी कर रहा है, हर वक्त उनके फरिश्ते भी आपके साथ मौजूद है जो आपके हर अमल को लिख रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हो तो, बुरा कर रहे हो तो। ये हदीस कुदसी है, फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बंदों की अच्छाइयां भी अल्लाह नोट करवाता है और बुराइयां भी। उसके बाद जो बात कही गई है वो तवज्जो से सुनने की बात। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कोई नेक काम करने का इरादा करता है, गौर से सुनिएगा, जब कोई बंदा नेक काम करने का इरादा करता है, अभी वो काम किया नहीं है, सिर्फ इरादा किया कि आज मैं सोच रहा हूं कि नमाज पढ़ लूं, आज मैं सोच रहा हूं कि कुछ अल्लाह का इबादत कर लूं, तिलावत कर लूं, तस्बीह पढ़ लूं, सदका खैरात कर लूं, हजारों काम है इबादत जाते हैं नेक काम करने का। सिर्फ उसके दिल में इरादा किया, उसने पुख्ता अज़्म कर लिया कि आज मुझे ये काम करना है,
तक वो काम नहीं किया, तो सिर्फ इस इरादा करने पर अल्लाह तबारक व तआला अपने पास उस बंदे के लिए एक कामिल नेकी लिख देते। आप अंदाजा कीजिए कैसा करीम है मेरा रब। हमने भी सिर्फ इरादा किया है, काम नहीं किया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल एक नेकी हमारे लिए लिख दिया कि मेरा ये बंदा नेक काम करने का इरादा कर रहा है। लेकिन जब वही बंदा उस नेक काम को पूरा कर लेता है, जो इरादा किया था उसको वो पूरा भी कर लेता है। नमाज का इरादा किया, अल्लाह के फजल से उसने नमाज पढ़ ली, तिलावत कर ली, सदका खैरात कर लिया, माँ बाप की खिदमत कर ली, और जो हजारों काम है नेक काम करने को उसने कर लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से रिवायत करते हुए कि सुना दो मेरे बंदों को कि जब कोई बंदा नेक काम कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने पास क्या करते हैं, उसके लिए 700 गुना, 10 से 10 एक नेकी करता है तो 10 से 10 उसका अजर लिखता है, और 10 से बढ़ाकर 700 गुना तक मजीद इजाफों के साथ। अल्लाहु अकबर। एक काम आपने किया, एक नेकी की आपने किया, सुभान अल्लाह, एक नेकी है। कितनी छोटी सी नेकी है, एक नेकी कर लिया आपने, रास्ते पे चल रहे थे, ईंट वहां पर पड़ा हुआ था, आपने साइड कर लिया, नेकी है वो, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 गुना सवाब देते हैं, मजीद 700 मजीद। ये तो कुरान मजीद से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला एक अमल का सवाब, एक नेकी का सवाब 10 गुना बढ़ा देते हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह उसका 10 गुना सवाब देगा। और 700 गुना के बारे में कुरान मजीद के अंदर आया, और उससे दो चंद भी आया, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। ये हम जैसे लोग जो होते हैं कि अगर किसी इंसान के पास मांगने जाए 10 रुपए 20 रुपए तो दे दे, उसको और लगा दें, ऐसा नहीं है अल्लाह के यहां। अल्लाह के यहां तो खजाने की कोई कमी ही नहीं है, बेइंतहा खजाना। तो क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस एक नेकी के करने पर उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने यहां 10 गुना 700 गुना मजीद उससे बढ़ाकर लिख देते हैं। यह तो हुआ नेक काम करने का। आज जो असल मौजू है अब उस पर आइए। उसके बाद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई बंदा बुराई करने का इरादा करता है, बुरा काम करने का इरादा करता है, उसके अंदर जज्बा पैदा हो रहा है कि मैं गुनाह कर लूं, ये फला काम कर लूं, किया नहीं अभी, वो इरादा करता है, लेकिन फिर वो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, अपनी उसने कुव्वत इरादी को मजबूत करके, नफ्स को कुचल करके, शैतान को भगाकर उसने वो बुरा काम नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पास उसके लिए एक कामिल नेकी लिख देते हैं। अब देखें किस तरीके से वसवसे पर हमको सवाब मिल रहा है। वसवसा आया बुरा काम करने का, बुराई का इरादा करने का वसवसा दिल में आया शैतान ने, लेकिन याद रखिए शैतान वसवसा डाल सकता है, शैतान आपको गुनाह करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शैतान के लिए इतनी ताकत नहीं है, दूसरे आपके दोस्तों में भी इतनी ताकत नहीं है कि आपको गुनाह पर मजबूर कर दे। नहीं, आपको बुरा रास्ता दिखलाएगा, आपको गलत रास्ता दिखलाएगा, आपके दिल में बुरे ख्यालात पैदा करवाएगा, इतना काम कर सकता है वो, इतनी ताकत उसके अंदर। आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मजबूत इख्तियार दिया है। अगर आप चाहें तो उस इख्तियार का इस्तेमाल करके शैतान के वसवसे को कुचल कर फेंक दें, और फिर आप जर्रा बराबर उसके वसवसे पर अमल न करके आप नेक काम कर सकते हैं। ये आपके इख्तियार में है। चुनांचे कुरान मजीद में मौजूद है बताते कि जब कोई बंदा क़यामत के दिन उम्र पेश करेगा कि अल्लाह शैतान ने मुझे बताया था, कि फला साथी ने मुझे बताया था, तो शैतान वहां कहेगा फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तुम लोग मुझे लान तान मत करो, अपने आप को कोसो, मैंने तो तुमको सिर्फ रास्ता दिखा दिया था कि ये काम करो, तुमने क्यों किया, तुमको नहीं करना चाहिए। एक तरफ रब ने तुम्हारे रास्ते बतलाया था, एक तरफ मैंने एक रास्ता बतलाया, तो तुमने रहमान की ना मानकर शैतान की मानी, गलती किसकी है? गलती तो तुम्हारी है। अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया था, अक्ल दी थी, तमीज दी थी, तुमको सोचना चाहिए था, लेकिन तुमने गलत रास्ते को चुना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आप मेरे बंदे से कह दीजिए ऐ नबी, कि अगर कोई बंदा बुराई का सिर्फ इरादा करता है, लेकिन उसको उसने अमली जामा नहीं पहनाया और रुक गया वो,
تو پھر ہم اس کو ایک نیکی مکمل دیں گے. کیسا کریم ہے میرا رب. لیکن جو بندہ برائی کا ارادہ کیا تھا اور اس نے وہ برائی والا کام کر بھی لیا, وسوسہ آیا, شیطان نے بہکایا, دوستوں نے بہکایا, لوگوں نے ورگلایا, اور آپ جذبات میں بہ گئے, اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے, وہ گناہ آپ سے ہو گیا, تو فرماتے ہیں کہ صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. جب نیکی دینے کی باری آئی تو 10 گنا بلکہ 700 گنا اور مزید اضافوں کے ساتھ. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جو کرتے ہیں وہی لکھا جاتا ہے. ایک کیا تو اللہ 2 لکھے گا. ان اللہ لا یظلم, اللہ ظلم نہیں کرتا. انه ليس بظلام للعبید, اللہ بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں. اپنا فضل تو کرتا رہتا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, اللہ روزی دیے رکھا ہے, اللہ نے صحت سے نواز رکھا ہے. ورنہ ہمارے گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوتیں کیا کہتے ہیں بولنے کی قوت کو سلب کر لے, چھین لے, کان کے اندر سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے, آنکھ سے دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے, پاؤں سے چلنے کی قوت کو ختم کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام نعمتیں دے رہا ہے, ہماری ہزاروں برائیاں نافرمانیوں کے باوجود, غلط کاریوں کے باوجود. آپ ذرا غور کیجئے کیسا کریم ہے میرا رب. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, برداشت کا مہینہ ہے, نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے, تقویٰ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے, قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ اگر شیطان ہمیں ورغلاتا ہے تو اس کو دھتکار دیں کہ نہیں, میرے رب کا فرمان ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ, باز آجا. روزانہ ایک فرشتے اعلان کر رہے ہیں, ہر روز کر رہے ہیں, ہر رات کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں. ایک طرف فرشتوں کی آواز سنو کہ تمہاری بات مانوں, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور میں نیک کام کروں گا, میں روزے رکھوں گا, میں اللہ کی عبادتیں کروں گا اور اپنے رب کو اپنے منع کر رہوں گا. اگر ہم یہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نہیں چاہیں نفس کو آزاد چھوڑ دیں مکمل, تو پھر اگر ہم نہیں چاہیں تو بہانے ہزار ہیں. اس لیے اس مہینے کے اندر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے اور پورا عزم کرنا ہے کہ اب تک ہم سے اگر کچھ جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ اسے معاف فرمائے, لیکن اب جو ایام بچ گئے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں, اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں. یاد رکھیے سب سے بہت بڑی جو نعمت ہے ہمارے پاس وہ ہے عمر کی نعمت, وقت کی نعمت, ایمان کی نعمت, قرآن کی نعمت, اس کے بعد دنیا سے جہان کی نعمت. آپ کو جو دنیا ملی ہے یہ سب انہی چیزوں کی وجہ سے ملی ہے. اور ذرا غور کر لیجئے کہ اگر آپ کے پاس عمر نہ ہو اور وقت آپ صحیح استعمال نہ کریں, صحت آپ کا ساتھ نہ دے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ہزاروں نعمتیں ہوں گی لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے, تو پھر میں تم سے ان نعمتوں کو چھین لوں گا, عذاب دوں گا تم کو. لیکن اگر تم نے اس کی قدردانی کی, اللہ کا شکر ادا کیا, تو تمہاری نعمت میں ہم بڑھاتے اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ماہ مبارک دیا ہے تحفے کے طور پر, اسے ہم غنیمت جانیں اور ذرا دیکھیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کس طرح اس ماہ مبارک کی قدر کی ہے. اللہ کے نیک بندوں نے, صحابہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ ان کے لیے رمضان کا مہینہ تو ایک خاص موسم ہوتا ہے, انتظار میں رہتے ہیں سال بھر. ہم لوگ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں, کوشش کریں کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم پوری کی پوری سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں. اور خاص طور سے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں, قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سمجھیں, تبھی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کا جس طرح ثواب ہے اس کو سننے کا بھی ثواب ہے. آپ یقین مانیے آپ نے جتنا یہاں پر جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنا ہے تو جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملا, ایک حرف پر 10 نیکی, ایک حرف پر 10 نیکی. الف لام میم آپ نے کہا تو 30 نیکی مل گئی. کتنے حروف ہے قرآن مجید کے اندر, لاکھوں نیکیاں ہم نے کما لی, لاکھوں نیکیاں. آپ ذرا سوچیں کوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ کو فلاں گلی کے اندر, فلاں محلے کے اندر فلاں سیٹ صاحب پھر یہ پیسے بانٹ رہے ہیں 1 لاکھ روپئے,
पूरा धर्मपुर जमा हो जाएगा वहां पे। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है, जो आपकी बात पर हमें यकीन नहीं होगा, किन की बात पर यकीन होगा? हमें यकीन जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी, ये रब का क्या कहते वादा है। तो हमें कुरान मजीद को पहले अव्वल फुर्सत में ये नीयत करके पढ़नी चाहिए कि जितने हुरूफ पढ़ लेंगे हमको उतने सवाब मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ भी पढ़ने की कोशिश करें। इससे पहले भी मैंने अर्ज किया, आप जो भी जुबान जानते हो, उर्दू जानते हो, अरबी फारसी जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, हिंदी जानते हो, हर जुबान में तर्जुमा मौजूद है। आपको उन जुबान के अंदर आप क्या करें, तर्जुमा पढ़ें। आप जरा देखें तो कि आपका रब आपसे क्या बातें कर रहा है, आपको क्या पैगाम दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, किन बातों से रुकने को कहा है, कौन कौन सी बातें करने को कहा है। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो एक बात यह करना है, जब इंसान को कोई चीज मालूम होती है तो फिर उसको वो अपने अमल में लाता है। तो कुरान मजीद के अहकाम पर अमल हम उसी वक्त पर कर पाएंगे जब हम उनके अहकाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से हुकूक है कुरान के, ये सब के सब अदा होने शुरू हो जाएंगे। तो एक गुजारिश ये करूंगा कि आज हर तमाम के तमाम लोग जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो अपना मामूल बनाए रखें, उम्मीद है कि बनाए उनका मामूल होगा। और जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सीखें। याद रखिए, कुरान सीखना जिस तरह जरूरी है, इसी तरीके से कुरान से सीखना भी जरूरी है। कुरान सीखना और कुरान से सीखना दोनों जरूरी है। कुरान को मानना और कुरान की मानना दोनों जरूरी है। रसूल को मानना, रसूल की मानना दोनों जरूरी है, वरना फिर आपकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। कुरान से यही सीखना है। कुरान से तौहीद का क्या मकाम है, रिसालत का क्या पैगाम है, माँ बाप के क्या हुकूक है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है, रिश्तेदारों के क्या हुकूक है, हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी है, आखिरत के लिए क्या तैयारी करनी है, तो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये कब हम सीखेंगे? यही मौका है सीखने का। इसलिए कोशिश करें इस बात की तरफ कि हम इस महीने के अंदर कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। और आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि ये जो वसवसे वाली बात आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इसका इलाज भी बता दिया है। वो इलाज क्या बताया? बहुत आसान था कि रोजाना सोने से पहले 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार कुल औज़ु बिन्नास और 3 बार सूरह फलक, ये आप पढ़ लें और हाथ में फूंक करके पूरे बदन पर फेर लें। इंशाअल्लाह शैतानी वसवसे से महफूज रहेंगे। ये बहुत मामूली सा वजीफा है और नबी का बतलाया हुआ वजीफा है। तो यकीन मान, और आप सल्लल्लाहु का खुद मामूल था ये, हज़रत आयशा फरमाती है, आप सल्लल्लाहु का खुद ये मामूल था कि आप रोजाना सोने से पहले जहां बहुत से और काम क्या करते थे, ये काम भी क्या करते थे। 3 बार आप सूरह इखलास पढ़ें, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ के आप अपने हाथों में थूक लें और उसको सर से लेकर पांव तक पूरे बदन में फेर लें। इंशाअल्लाह हर आफत और बलैयात से महफूज रहेंगे और साथ ही साथ वसवसे की शिकायत भी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक से नवाजे।